kwezi wanama wahe daula ya haki, kwezi mzaze mwenze Rumi, kwezi shababi mkombozi, kwezi mzee wa hatu militaire, kwezi wanama mnyeshio hule harumaze arului mbali na mbali imrambao diaspora ya tsambali ya harumaze nsanatsa za hule men ya Komor. Wananyasi mlio hunudani ngamu mtosoni hatosa za hishma ni mwambien assalamu alaikum. Yirele haka malada ikangari njao haruma maha wa nyumeni unikiwa hutuba. Indo mana hokao nganyira hutuba ndaru zido haki mzishilia. Ya hutuba ya mwando ngaibirili yao, ngairongo lao, ne charge de communication porte-parole wa head daula ya Komor o wakatir lonuwa. Ahumjuzani, ukaya irende hahakirito weze hutuba. Habo ya kaya rimjulizani ukaya le 23 novembre. Ye Komor yende dingo wazi. Kai jamilikiwa ni rais itsondo karangude le 23 novembre. Ye mwana hanyu wa Irumbi nani Abdallah Abdou Hassan harenge ye daula ya Komor ngeno sukani wa he Komor yendo raisi daula par interim hata ya johinika ya mbikao do ya mlazimu ya mteyo kodeni. Monsieur Sakani ikawa i charge de communication porte-parole ikawa ni ya zingara ye place ya kanamsaidie. Wahe ye daula ya Komor, si daula ya haki, de daula ya Komor wakatir lonumu. Yabo irende hawajib, are hutubilie haukaya sindo wenyu tekeleza ya hutuba. Habo ya kasiner loneze dhwamana zaho wa Komor wakatir lonumu unu hamuda hatarjunika emananyasi ya lazimu ya tendeye yensini. Ojuma ya hutuba in ngarjubirilia yezijirio nesibirao oharuma yensi ya hatu. Hautsahani mwaneseni yefasi ya mwando ikao ngamjoka urongoziwa ne raisi mzamani ya kanetsi inu ikao hakoparwa Azali Assoumani rangude le 23 novembre zela kile zamla wa mafuuni za kisharia ya kauha yarendeha terrorist gamjom fasiriani ya difera ya dictature na terroriste. Azali Assoumani ekayamba dictature waimru yani kiwa ulo haruma yezi hanzia za kisharia yenda wakati ya badili yesuraya ya hesharia ya rumiawi ndonamba dictature yesignature ya hahe yimbadingo rangude le 23 novembre abo kati dictateur abonge terroriste waimru yarenga bunduki nazana yala homsiruni yajivuriza ya sampanya wenyensi ya sampanya mikonsi ya jimilikishansi wai terroristi shawoi ti dictateur. La kwanza ni mwone seni ukaya atanjoka kurubia ye fazi muhimu ukaya ikaka tujua ngarjo humjuliza ukaya dictature mraisi wanzo yake dictateur weye kanuzi saye marania uhutajifu ya ukaya wa mvoti uo ye urenga yensi hakudeta mfano aliswali au madabdala wakati ya ubu wale kawa rumi ya dictature wala kwa jaka na bezwe ya huzi se maraia voti bahiwa jewa wa voti
sheika uja hamba wera isiwataha population yeunike favela hata iwasilishe haruma uraisi ya wote mrojo uruma dictature au sikitif yezoni hiyo yulawa ndawe na ye mwana hao Lukman mrede hama terrorist haurenga bunduki mzube msampanye wanawahenzi msampanye ye population wake haruma uhara heze bunduki zahani abonga mfikiri timonesa nindo edifera ya dictateur na terrorist wakati lonuo kati na dictateur hauka kati haruma sharia bahijeke hashidevie asi haruma terrorist mri yarwa mizinga ya zuba mahala yarwa uhitwa na ushangaza wangu ngamrejeni mwambieni ya hutuba wakao ya dictateur wahe dunia ya ngujoka vitekeleza le 19 laho mwezi huu ya dictateur Azali Assoumani yala wa haruma mikonti ya kisharia iriruhusu warimpare dictateur na nyimti shangaye karabasi ndera tawali ya yensua katirlo nuomu amjujuzisa ema na mtsona bundu kimtsona magari hindi yo haki kaya dictateur uwo yeujo kana mvura hali uloneyesi haukawa mri ya raswila anagada gada ya jaya sampanya wangu mruloneyezi uwo mrulona fikra na vizio ufikiri liyo population abo yehenda wakati ashangaziwa abo msidi waze ukaya bahabala hamba Tripoli na Benghazi amweshelea General Haftar kaya harenge ya Benghazi hamizinga haufalik ya nje Tripoli ya sampanye ya renge capital abo leo ya dictateur ngujoka urongwa le 19 na mbuwe mashishio ni wa Komor Marema Coats mwishilie bimada ifalikia hae ngufaliki owangondaera samahani ifaliki ya manu ya joka huigabili ngujoka ugabili yemila no utamadun mikonti ya hoa Komor hawonesa ukaya kajaparo kayem Komor kajaparo kayem manansi bahia jiaste mikonti na utamaduni wansi yenu kutoa ya handania hahengi yo mastanajab haukaya ngujo ya monese ni baadhi za fikra za mlibere baadhi za ndongo na banu wimri yatsuhana vio yatsuhana meli yatsuhana videt yetsomba baba ya frontiere baleka wenyiza mvio wabaya yekatutwa bajoju hendenda ewe watsuhana shahahonde wajob ujoju hawenenda limweshelezi ze ukaya bala harume mila hawa Komori lati masteh ya ustehi rais wa daula walandu wananyasi wa Ulaya nguya juwa bariki hele bade la peula remai huwa frene hawa tujori wasuli banu ilande sharifu ndia emila ekale wa haishia ukaya wananyasi watukufu ngwajoka wasuli banu haelewa kayara wanzara kwa rahanzara kajanza ngejo fanyishiha ngwanzo ikeleo aringujo ya libere inna lillahi wa inna ilaihi rajiun waraze uwajirea wateha wajiteshea yemila ya Kikomor isa siboti ngendo ya timiziwa ya dictateur Azali Assoumani yefaliki ya mando ya haya joka wirongowa banu ngujoka uonesa ukaya hangubulio ye ya danamila shau mwibulio ya ibuliyao ngurasmisho namna ya ukaya kabati rosa ya ushilia ojuma mfomonsi na mfumbili ya mfomonsi na mfumbili yabo ya dahandisa hahisa
kabati ruhusa ya ushilia ujuma ya wananyasi wa Komoro ngujo ya onese ujuma ze mali yatso ushindozi hundu wakati lonuo umu heze la kile mbali na mbali ya jitini yazo no ya tuzo ya urumia shahahe shampaka ya rumiye le tabo la hemaranyi ngujo ya onese ukaya haina jele ulijoka ufanishia ngela vimuo batolwa 500,000 ani realiziwi jana hau traduisendo ni mwamanga mnyelewe 1000 euro haina jeleo ngela vimuo batolwa 1000 euro iwasilishiwa hola meri merabahe ya jiarenge 500,000 yo ya ibesheye kiki yabo wakaze mbuni bonze watsangise wa Komoro ojuma umatsangiso wadingo watsangise haina mrujo kaure mangoma ngaila vimuo vatolwa 10% au 20% ibewa haruma ya daula mzaze msamwana yele okaya haruma yemila kuti na ujoka uhunra itsondo kangwa ndo wafanye mtsango wa utsangie serikali haina mrure mongoma itsoka wonsi pia ngejoka humladhimu yatowe 10% a 20% iwaswili haruma ya daula ili hindini haina shijubu haruma le kiesi shitsora la shibeshewa ya daula shamzaze msamwana ubakine malene uparetama emwanati hundembere au ngunguo hajova ya horo haya yome ngoni mweze fasi rijozi tala zuzu haku na uzisisindria lija wakati aruma ya hutuba ya haya ajoka huitekeleza harangundo wakati ya juhuto wa hutuba hii wadada wami haruma kwa tina haki ya utoa kalimati shukra tengweni tena yawe karanzara mbele ajuwa sudaba wana waze wa hatu watu soma shizungu itonde kalimati shukra yo ikewo wangu ngaibidiyo ya wasijini ya warende ukakwati na haki harumenti nutena womba izazindu ntintu na zimhunda ni mimi haruma mka huivali ya mshonje abolewa hawasulo wakati wakange bidu ya msijinini hindri haelewa ukaya kabati ruhusa ya kadre politique unjia haruma milanansi hawakati hindri dokaya ila kalimati shukra abonga ijoka uboshelwa ni kiki hauka kiki ya uvajuba yawe maindwa ya lazima ya tola ne mzee wa hatu ngajuru ngolwa ne msaidie hauka ya uvajuba yabo warende hawangu watsohingu da wala waze wa hatu raweshelezi za jana wakaujuha weringemi haruma na uvaya wenda we sujudi wamba kwezi leonguju ya mbamba zeni ukanyiti hindu nyimba iza zindu zitona thamani mzee wa hatu wakimila nansi utone shizungu shijuwao rangudu wakati lonu wa umu renga haruma ufuwe ute harume valizi bale piri hola haho samahani likaza kifu huwasilisha urumazali ya kabutajia nguhuliwezi libwa eza mlavimu haukakanda paropa twa njema ya libanjema yabo ngamfikiri hama yemilanansi wa utamaduni ukaza kifu ubambaziwa ni mshonje hauka wariyeti mshonje woimotwa mji karamba mshonje woimdu ya lunga mwendo wa mila woimotwa mji abo kadajojo stehimila wazee wangu
nye urongozi wa shaumwelewo hanyu zonchash ngujo ya mwelezeni le 19 amfikiri yemila na tsimisa myelewa obamiendo ya wasulishiwa nova hanu ya kanzi leo ngari njao harumai maendele arjo shukuria riremekoti ojuma wa mkonzi wa pari ikawa ndo wafanishi haukaya wandisa ujane marunda ariwono omwenje wajua wakati lo nuo unu ikawa waswida harumashesi wa shangazija haswa tanufumbuni sihale abo ugabili nzuani ngawendao ajuzi shukuria ama asina swala tuanzari muzise ye daula ya Faransa hambayo kejuka mwanzani wa daula vatina entere ngaranzao mheye mrambie haukaya rijua ukaya yanutima pesa ya daula ya Faransa ya ujaibe Komor yanu malene ye Faransa ngehunda wendini harume Komor ye Komor ngaihunda uhindini harume Faransa bimana mzoya ukaya banu wa Komor wo kwa nabeshelia au wo kwa muzisani sheika mja mwamba mta mwenje wa ure makoti wao wakahunu jana kwa wamba hunsimala hwabidi huke mwenje wakahunu jana wamba hunsimala hwabidi huke maishi lewo wakubali ukange bidwezi mbizo zikaye ongani kuwa wajoka uhunda hindi esi siga joka uhunda hindi ngebidiyo mrejei mronesele katiba normal ya heswa rafa ihali mwajwa makansi mahadisida nyinao sabahani isho wajoka uhunda nishori joka uhunda shamti jemraga miziza yensi bamjoka ujamrade ukamujana mwenje waju samahani kwezi karti watayarifia ntia hatu ze resource zilo haruma ntia hatu ya yureshes zituangamia bahari bavumbulwa mwenje waja hunu wawo insi handa neda ula Faransa ilo vanu ngazuyele ukaya kabla ya ukalewo hujanga we teroristi vanu hukashababi mkomor hukauyesh hondani zinu hukauzirema Komori ngari undawo hindi utielewe ukaya ya huo usera waka Komori nguo jana ngare huzi sao njia hola tabuni uonese ye mahadisi oba mahadisi sheiti kebanu ze faida za Komor asingori jeyi harumai marathayalu kumani wa Komor wa kuraze de bra sijao marukwambiao aret fikiri hama mwelewa haundo nsina uzia maendeleo haukanga si arume maendeleo arjo shukuria haukayanga monao haruma mjuwaizi moroni ema parenga circulaire yeke yibunguza wanazito watila uze pare hizo yabo irenga swila hawa Komor ngwa remelewa wa haina wakati ya pare hiyo ze pare hizo karjo shukuria ama mreje ngoni babi ni upate makini ndo niombe kaweti fondateur zinu pare wazunda za tengwa zifikiriliwa za fikiriliwa nenishirumishi hao yabo isho shundu yabo shesho kujaja washitsaha tena ngari mambiao mananyasi udotemeza makalima washimsuja baiti mrokanje wanani hangu yaelewe ze haki za kibinadamu yasivumbua ubatuzi jua ya kazi kifu ya uzisersiri jua na keresha shweri hanzani mweleze ukaya banu wanazitoa mabare watia wao vanu wa Komoru wanungwa kotizewa haina wakati
haina ritili ya mafura ngaitunga raia mkomori wihulo abavurwao riali 20 helu haya kimanga yo hamba 2 centimes yani inu eron sa honyo mankam doelewa haina raia mkomor ya ula 1 litre haina 1 litre ya mafura ngabo 2 centimes iyo ngendo ya hansi hau control au tunda ze pareza heze mijinze pareza mijinze abo lewe mijinze rende hokayo ti mahala hwabidi wendenzia ingemwe ndo juwa ze 2 centimes hizo anizerali majan zerali 20 hizo izo 2 miliari izo me miliari na mamiliari enga zifanya uhingli wanazitoa wao yabo kuja jana mujuza haukaizo dezembali za ho wana wa Komori ikao helu haya kimanga yo hamba fer yone fer iyo neilekeza lazimu iti yao wana na iyo ketsato falike kapitali iyo ya heze mijinze ni kapitali mjamdande ukaya kabajaha mahala wamba mijinze yao mazamba shayeti do moroni basi abangabare kanzaro wambe kabakarti wananyile ye fer ngari juao eze mali hizo ngazenda undaba ezifanya Henry arume Komoro eshele lazima dosoma dimana ekahu fozima wa Mungu shawana ngadu zisa mali hizo kutwe kut ebonge wana hao na waelewe wake hashiri wajukanga njoka huzisa yabo hamadele pale la bitsami hudi ikao lifanyiwa hata litimu yanuma pesa boko kujaya tsaha yanuma pesa wa ya hunda hala konti harume konti ikawe mapesa yanu ya Arabi Saudite ni mapesa numri ya tsaha iklilu dhwanin nemze wa hatu ikaongo jubanu wa mwehansi uparwa mamadu waundu wandu wa tsaha zemali hizo nao kazi jaka projet izo zikaya sur place izo ndezatongeza bafanishi hau basaufu minu huho mkonti yabo hata zemali izo uzihundu ziwaheze versewa haruma le shirika lahe mashinua wetside wakauja uziverse ujabu hundu ziversewa hingwe leo kama ambao kayanga mona wade pare la mitsami nge viti mrudini tuhambiye hamane le pare la waranguda wa biskani hata waswili la bidlende bajini wa ikililu dhwanin na Muhammad Ali Swalihi di Mamadou ikawe mapesa yayo wondo waya tsaha na inura mbao badi yabo leo tika ujani wambe ukaya banda kuja jana mujuza raha kutina shaha ho washifanya kwensi jubane sijodo shangaza ruha na mabare baba kutushangaza wana watiti arumepla ya hao ngamondo wa ureme ya okoti ukaya ye mapesa ya wahao ye l'hôpital El Maruf ya mapesa ya wa Komoro ndrabo thumma ndrabo wa bondrabo wa Komoro na mkeashiri ya numa pesa ya parwa haruma ye Bank d'Afrique pesa wa Komoro bazi nudene uzifungia wa wana wa Komoro yengo jwamba leta wilo hata ndino gilono sikuli joka ubenwa au timali wabwaya ya umali wapatiwa joko bidi ya liwa joka ujayo nde dossier halafu anzo ketsu doji fahariwa ambayo mapesa warenga hunundani baya yorenga hununda ye misaada ni yalo hundani ngo warenga wohila ike ya mungo joka uraba kufanya ndongo ye l'hôpital El Maruf yodene wa Komoro ikawe mapesa wa ya parwa haruma ye Bank d'Afrique Shezon Rabot mapesa huwana wa Komoro mana nyasi wase mtsuja nso hanzanu vumwezi na udingo utemeza makalima
ya mafiti ya hebila utowijua enda tunde aure aswidirje kwambi abwa komoriga mjuao izo mapatiziwa ganyi deneni shanga mambao nrabo shara ilinga sina mokarna ukate yariri mebanu mdore 7 rabo arjuma biyanize kweli haukasinde rilo nensi wakati rilo ngongo minde porto paroli minde ulo ndanini wanauze dokima minde ulo neze dossier za hao wakanizo nazirifi wakati rilo ngongo dossier za alimsaidie minde ulo nizo haukamide porto paroli shayenge haruma ingusha mbao ekip terrorist abokati porto parole wa he daula ya Komor ikaunga miliki wao ni Abdallah Abdou Hassan abanga mfikiria hapa Komor mjua yedene ya El Maruf mwambi wao haina wakati ukaya yaoma pesa ya hunundai amfikiria ama amjua talazuzu beshiranje wasula mwefazia lazima njeni tsengelewa makalima ye porto parole somaji rasmi wahe ya daula ya kiterrorist wahe ekip terrorist ya tuwawe juzi ya hamba kaya azali waimbaba waho mwenje hausikitifu ewe ngojo kaukambaba waindri nini haukaushindi hubalabu kungora ndo wesomea Mungu ngojo lisandini au ngojo eleshewa nini baada wambao ye mbaba wa mwenje ewe mbaba wa hindi ngamhufaliki alimsaidia kutsina maelezo ya welezo wa Komor haukau jirende ukawa Komor aribu baweri jali baude yo wa Komor baudhara wa Komor weure wakoti anafire nde haje hata kutsu shido jimetrize waile wakainu tihaki arihuzi sawa katikao wedwa minister wa economy wananyasi mafonctionnaire wa he daula ya Komor wakati rakamparani madhamana uka ministre de l'économie haruma upepo inuikao nyu haba kanet ya ra Komor ma fonctionnaire wa Komor kamili wa sinzi wa mali zatu kanchash kazi jaone ha alla mabil kalam kabati mkomoria bonofise wala kabati mji wa bonofise ze mali za ma fonctionnaire wao yabo leongo joka walizwa Komor ndo wendi cargo ha cargo rangu malala rangu shahula rangu mapesa piriho ha piriho ya dunia wajusi ze Komor hitwa kwele hata ze sardini za Rusi hukauzu za bali msaidie no utizinike wa Komor abo leo ngojo kaujelezaje wopepo wara Komor ko mji ko bavu ko irewe ko yafiwa ya bonofise ze interesa hekaneti yemru yatsofiwa msaidie yemru yatsopuliwa nyumba msaidie ye maskini alimsaidie yemru yaeshi hatabu msalimsaidie yabwende mru wa bonofise kaneti haruma 2 milliards awekana ba 2 milliards hizo ndeza wana wa Komor tijwelewa hizo wa Komor hizo ndeza he ma fonctionnaire wakautinziwa dans les 2 milliards au plus avant suvumbua misada mbali na ndani ya walimsaidie wembe kawe ule la madelenka haukafana ukawa ndo haweka vumbula uhamba ngo ajohenda wende mru wa mumwe wa mru hitswa kastaya ari ulwaya hetsi hatu ebe ngabatsikaza nombe mumwana mamsaidie ukaya kazakif batirenge place wado kanio minde porto parole ze dossier harumela tabu tizirifi minde ulonizo abo amjoka ya aranza urende ambref haina dossier mjohambiwa na mdoji kalkulea haukanga nyina ustarabu hanami na ngamjwa uzinji hanami
ngai lazima wadirinjie wakati lonuo umu o haruma inurambao de la corona ikao ye rais wa terrorist ya joka urongo wale 19 kujotembelea o haruma umva wa corona ito Komori kaukaiti Komori ye corona ireseve miliard na mamiliari zabe wa Komori mala watu kabade halafu baada lebade la tukashara tu profitera rengwaze malizo rafanyi wazenza maana zarumilwa mradi shaba ngo hamwera wade wambuwa wakakati na wakati ya ujo urafia bonze hamkaza pasima bombo ajuu dayeno wandundaye ariba la shilasha nzo shomele ya bonze ikengwa ona corona maana dao shati nasi zembaliza he corona za wasuliko ntiju wa Komori kwa ziji kwa jaju kanga hade ujoka wirilia bandu za nukutwa za he corona ikaungu ujoka wayati limit ya nusu za ndongo o haruma ye corona hiyo ikao yende uloniyo sha siko uloniyo ngwatojo jelari kenyo kamyezi ngwabenzi wananyasi ikaunga nyihule nasibo nze unundani baturandusha mbao kuvrufe ikawe kuvrufe hiyo itolwa moroni yoke na mwando yoke na mwiso wananyasi maskini waishio haruma mji waizi moroni ngo haruma hali nziro ya mtsaho ya maisha ya mjula no hali ya mserkuile hasababu ya kuvrofe ito ujula eyinitilwa za habari hindri eyinitilwa ndini hatandi kaitu haruma ze karefu ngaba imisiwao majandaru mbese wararu wavawa na sukuti shauma bavuni hula ye aende nge sambali yao kuwebala na mizinga ya daraja za juu na bunduki zitilao aina ya badreyel haruma kuvurufei hawa Komori wananyasi harumambia unezilo undani mjua ya kuvurufeli wa moroni ritu ujua ya ndani insi ya leo karitu ujua ya ndani nige joka wisandini yo demesha madziro ya shu wananyasi walo moroni hatampakanda baha wazari moneseni ukaya ye kuvurufeka wa haitia hiyo ya joka utembelea lebade la corona kana ujo parwa bakabati corona Komori na yengwa nzo wa Komori watoka harma usongo hau hara ya lomu wa harumena fusamwili ya hae wananyasi gari muzisao ni masuala ni wananyasi kao mshangiri ya daula ya kiteroristi ikao ngani juma ushemeza amani ya daula ya Komori inubishiha amani yotso yeshiha amani amma ye amani tsole o Komori iyo nyide majaniyo yenga mshemezao amanije na nyimruli la mutwi ye amaningi yo ndabi na wehu wa Faiswali ye amaningi yo ndabi na wehu wa Gazo ye amaningi yo ndabi na Komori ujowulala mkomori yeka jibundukindrini mkomori yeka jikartushindrini mkomori yeka jimzinga hindrini hate dunia pia ngwa joka Komori ihoti mahala wabidi hukebunduki iho mahala wabidi huke polisi nasionali shoti mahala hokavende bunduki yele we mizinga ya Marekani ya lavimu ya wanenda yena Rusi Komori hongetsa hoindri na yonti ya amani ye mizinga ya utambazansi ye mizinga ya utsambaza meli inu Komori ngerenda uhindri yabo ye amani ya Komori azalinde ya ibambasa ya tsobanza huke amani hau kamono wakati lonuwa unu alepiri holilo Komori ya meliza utsodo bahiza zombo za nkodo na sikariti no mani watu nansi rijore hense zombo hizo rijeri juseri rementi ya bunduki bokonga bozilo hunu ndani ragudo wakati ya
samahani almarumu Said Mohamed Cheki izo ziwolo izo na kuchu habo kazi judiha ezinga zidisizwa wondo ibano winji wa mizinga na bunduki waura uja komori yekweliwe mrutsaho amani wakatirilo numu warirwali ya mamercenary walo harumashesi wa shangazija walalao l'hôtel touristique samahani yabo kweli wemrutsaho amani yabo kutsutsa amani shawa komori wao ngwanzo amani shawewe ngwanzo rohoro wa komori wende harumashari indo mana bokawo ngamparo yemazo mana wa politique walobonze no wala hundani samahani ba mnatabu hapa wailewe kaya wamsamili haniho wake bazima wende mwendo mzima watsashie yensia hawe amani ito hanza ye honsiwa ni azali wawona warememye watsahe amani ya hensia hatu engwa njo hitsahaje ndo utende wake wema wake mbaba mzima mzaze mzima wake wangu wokansi bazima wale shahula bahano bazima ngamumparoni wanayasi wazewa hatu makadre politique mkera roa lobonze roa lohunundani mkubaliane ukaya obanuza haja za utsahe amani ya hekomo iyongiyo nani shaka mtsulinda terrorist yabenu wazenyonga havide za zikodo hameli za kodo hamagari ya kodo hazombo za shina mna yesaja nizo kontiju hanyu wakaja mwambia ni ukangwanzo amani sha amsawe population ya Komoro ibaki haruma mwendo wa amani watsinjie haruma excitation wa excite wao wametewa en piège warumili wa upeo yabanga mhutajio minde uparo ya amani tanketi sanga mizo amani ngammiliki dho amana wakati renge place ya kana msaidie kati kalimani wahe sirikali tena ndami au kisirikali lo hunu iwetendelwa ni Abdallah Abdou Hassani Hamuda en general wahe lejeshi la hatu ye haba militaire abunge tanke si wandu wa amani aranzao amani nori tsotswao rende haruma kodo siti wandu wa kodo societe civile wakado wana kodo wewe ushemeza amani ya udai haki ya hai sa societe civile kadoro abunguki kadoro kupu na masoha wewe wale manza hashemeza umkondo wa haye no mtsashi wa dala wewe hunda unono sha wanama yebona mndu yabe wala pitali raye jaradanzi abo habutsa hani maswidisheni wa Komoro bahana nzori waswili bimana eduskuru ndionde shaunu amjokanga sina muda mwinji kardarongo wa ino hutuba kawajibu fongo yawo nibesheye ye terrorist parwazali emsaji kayabala siuro habami hatude majama hame siuju habo tasiri ro hawendo mahu arendora alime zendovir kawo usa izozi hamsiruni siunja hamsiruni hula ha amani rirenge shono de rireme botindi junga rusawe nrovi sitwe shamre wa bala bajope po usemirila yokiri hata banga wa na nyasi warende hazirewe hahwamilwa ni miri homsiruni wananyasi walozi ubalaze ngalawa womroho weko juu wauroha haruma bari yasiuha hosa ubarini wende hata mahalamba wala mani yowa hadaya kabala ngiyo njema wanyongo wa hatawa wasidi hola haba undo okotsoni basi wenda ula otswani songa maluja wa inadisi honzo amba nampate videti mrohe ba watu wa watrawa
yenula londa ni hahe ye ulala tranquili baso muda halala yetwesha ulo pepo uja umhunule nyumba shenge bala mndu akauja ukanga bajuju pepo mndu ajonja nyumba kurwabwe enge mndu akauja ukabuja la bahari lohomo wa nyumba mndu ajuhaza humsiru ede adoyesh shakara jo kanso barini abanga mwewe misaji ngo mzee wa hatu utsina irumbinasi ukahuo no bahari ya tulilia ngwanzo ikenye jufumo huono miriro msiru ni yajimilia ngwanzo baropepo humwe nyumba ngono nyumba zila lwao ni zisilamu ngwanzo bajuhopepo kweze nyumba abonge wana mawakomoro ngamu mtosoni na umwambia ni ukaya ye amani no myeshi ha amani na ukaye na sikari na uparozia uparaye amani na umwambia ni ukaya nga mparwao ni mafujari ariwa hundrendi ngo wa mrende ni nai hautimizi amfalikoa na nyasi waze wa hatu maulama wa dini nde program ibao ya duskuru ya hangu hausikitifu simambia ni ukaya wangu wasoma yezio harumenti imu enge mtume hakaya wajofa makafiri hauka kwa jajo kamengoni mo wangu wajo wana shenji hai amweshelonga wa mzee wangu bokoye mjomba hangu wamba swadiki mba panza omdi majua mahambe abo mzee wangu mjomba hangu wamba saifi bashidi majua mahambe owandu wao wasomo wajabo nsijuba wasomesa ngwafanya udarasa warambia kwa mwanadamu ya kamrungu la roho na sani ya ombe Mwenyezi Mungu ya fe harumenzi ya sharia warambia ukaya ye kamu islamu nusiri ningo ndo ya swali ikaha ukaye mrola ye mna haramu katende ya swali ze zwe wambo tsindami kazonda buwondo warambia wamba mna haramu katende ya swali ze wangu mushrik ina mnuma joke mro ye mushriki wagadu ya Allah ne mruo ye unjo utembeza makalima ya uvumbu wa Mwenyezi Mungu sha omoni mwe roho ye mushrik haukaye uranda na nyigang ye uranda na ndongoza utowa roho ye utowa fidia iwo mndu amba mushrik ye mruwe kama amini ukange na le haruma le soyilo kaiti haki ye mruwe ya mswalize abanga mweroneri sala inubu wakomori ukaya ze juma za hanywe zinji kazi tuenda bahanu ekaizo wangu wanu warambia zinu kweli ze juma mziswaliyo kazi tuenda bahanu haukanga mrenzi wao hamvu mtendeze mndu mtsora dinaye ya mswalizeni shaka mtufanye imani dhaifu omudanja ho mjini mamdatizo msihiri wa mroze bunguti karjao na ulama wa dini ya subuti ya unesuna halali wa hai ya ukange tayari yafe nando wiheya ya mbiyo wa komor ya mbiyo wa komor ukanga rende siwa wa haruma sobi arende wa siwa wa haruma so la utuwa rumo silamu wangu waunga wa harumana nongo na hamba balazi la tijau zilakeja bilizi keja shakwati wangu usubuti wa mbiyo wa komor nangam aminu kaya enge ulama wadi walwe harumenti watuji waneshevi hakashini wasubuti wambia wa komor ukayimsi haki bahi wajonoka wa komor wajoji bukari kubeluka yoti haki haukawa undu ndurabari watwei duwandu wajwa wa Mungu bahi wandu wole wasizi buku bari Mungu joenda ya fungwa bari Mungu joenda ya ulaya ngawe no sikujo hulwa ya rahwanza tongwa wakaraha kuanza utsanze zungo za wezungizo no sikunga zido ukoza boulama wadini anza utsanze zisikini ya duniani shangizo na bantu za kalantiziwa zijeze nde zakoze
no wakati yo kuna mjua kwamba balatika mhara au kamnyeze Mungu hakwambia uambe ukaya wende uongo umna ubaya ebange mazoma na wadini makadru mlo harumetsi mleme wane dini nganyi watayarifu ya huna swara shanga mjuone faida ya huna swara amjuone faida ya heshedu kushahani wanama wa Komor amjozidi utsaha samaha haukati fana duskurunde shanga mjua ukaya rangudu wakati na nikiwa zetu wa manazinu rarengensi ya hatu riende sao yindo hutuba ya mwando ya porte-parole charge de communication ya kahui hutubili ya kiukangu hutubiliyo daula hutubila wangu hutubiliyo daula ya Komor he place ya kiukami ndone porte-parole ya he daula ya Komor wakati lohon na hanzana beukaya haina mundasi uaminu kange harma yeye zihatu mrati shangaziwa hashangaya mana gasi harma haki nangaroka siti wandu wa mizinga karna paroka na mizinga